Hello guys, maayong hapon sa tanan guys. Okay, welcome back diri sa atong YouTube channel, Master Jukso Official. Okay, so congratulations sa nakalasto sa atong gihatag ganina no. Naghatag ko ganina sa atong YouTube natay pairing nga 99, di ba? Sa nakakita sa atong YouTube ganina no, sa atong upload. Natay pairing nga 99 pero wala lang nato masapon sa pamaris no. Kay nagapamaris man ta to og 099 og 499. Okay, so guys, natay pahatagan karon sa inyo sa ganahan lang mo sabay karon sa 5 PM. Dili ni si Sherwin guys ha. Pwede sa mo balik dato atong iska kaganina katong gihatag nako sa atong recap, pwede niyo balikan. Kay nagdouble naman, nakuha naman atong gihatag atong pairing nga 99. Possible sa akong gihatag kaganina nga na iska, pwede sad mo dato mo balik guys. Og napog ko ihatag karon, basing ganahan mo masabay ani. So gamay-gamay lang gud ta guys. Pang good vibes lang god. Natay pairing diha guys nga 96 na. Sorry guys, nahugaw. Pairing nga 96 guys. Natay duha ka kombinasyon ana. Okay nga akong kombinasyon ana guys is na ako'y 967 og 968. Og napod ko isa ka pairing guys. Okay, so atong pairing pairing 45 guys, na ako'y 453, 451. So na po guys saka the best karon guys no, pinaka-special nako. Kamo ni mantigo na ni guys, kamo ni bala magrambol ani. So mo ni siya guys 431. Okay, paki-like guys og subscribe sa atong YouTube channel. Good luck.